بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود أنا فولي كرو بلا جري كانتوي أنا سيفون أنا سيفو كان يوم أنا لم يبغى بلا جري أمين أنا فورماسيون ممكن ني كلام ممكن كرو شامم بعد بدي كنا كتاسفو كرو كمفلا أنا كولا groupe kɛmɛ fila ni kɔ la ni mun mago bɛ nin formation in na bi n'u bɛ k'an lajɛ direct la alhamdulilayi adamaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ nin formation in na nin kalan in na nin kalan in ye mun ye an nana ka n'a lajɛ ka tila k'a kɔlɔsi ja nin dɔnni in bɔra an fɛ yen so de ka na n'a ye nazarala ni nazaraw ye baara k'a kan bi u bɛ ka nafa sɔrɔ a la f'u bɛ tila ka taa anw fana kalan a la tuguni alors que a kalan kan ka kɛ fu de a kalan kan ka kɛ fu de n'a bɛ fɛ ka an bɛna kalan mun kɛ sisan n'a bɛ fɛ ka kibaruyaw sɔrɔ a la a bɛ weleli kɛ ni manden solo ka numéro ye ou bien a bɛ weleli kɛ ni 72 ye Mali kɔnɔ 29 37 86 kalanso numéro don alhamdulilayi an bɛna kalan jumɛn kɛ bi an nana ka na ye mɔgɔ caman bɛ kirikara n'u kirikara u b'u ta dɔrɔn ka t'u bila morgue kɔnɔ ka bɔ moriw kɔnɔ dɔrɔn ka t'u bila kaburu kɔnɔ dɔrɔn k'u sara alors que dusukun de jɔra dusukun bɛ se ka jɔ ka mɛn il faut k'i k'a dɔn mun na dusukun jɔra kun jumɛn na e bɛ se ka na ni lakanali fɔlɔ ye cogo di a tigi ma o lakanali fɔlɔ ye an bɛna aw kalan o de la o tɔ kalan bɛ kɛ kalanso de kɔnɔna na mais an bɛna aw former mun na ni furumuso kirikarala i kɛrɛfɛ tension ye mɔgɔ bɛ e kɛrɛfɛ olu bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ kalanso kɔnɔna na pour que a fari kana faga a koto kelen kana faga a da kana jɔ a sen kana faga olu bɛɛ lajɛlen pour que ka se k'a tigi kana ka bɔ o ma olu bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ kalanso kɔnɔna na maintenant an bɛna yiralikaw la sisan ni furumuso i furukɛ i den ou bien mɔgɔ wɛrɛ dugu kɔnɔ a tora taama na dusukun jɔra a bɔra ka bin e bɛ se ka n'a tigi ma cogo di fɔlɔ ka na a lakanali fɔlɔ k'a la sanni lakanalibaw yɛrɛ ka na n'o ye furakɛlikɛlaw ye n'o docteurw ye an bɛna o yira a la o bɛ kɛ cogo di fo ka an k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ adamadenw na fɔlɔ an b'o lajɛ est ce que nɛnɛkili b'a tigi la wa est ce que sɔnkun bɛ k'a ka baara kɛ wa formation in a y'a lamɛn a bɛna daminɛ n bɛna n denmuso wele nin denmuso ye n'a bɛna a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayida a binnen don n bɛna kɛ mun de b'i la mun b'i la n nana ka na sɔrɔ a binnen don n bali n bɛ k'a tɔgɔ wele a tɛ ka kuma n bɛna jateminɛ kɛ a kinibolo yɔrɔ jumɛn n bɛn'o jateminɛ a kinibolo yɔrɔ min na n bɛna n sigi k'an sunsun o yɔrɔ la n b'a tigɛ minɛ n b'a fɔ ko n tigɛ minɛ n tigɛ bisi a tɛ n tigɛ bisi nɛnɛkili tɛ yen dusukun jɔlen don dusukun tɛ ka se ka baara kɛ a tɛ ka fiɲɛ sama tuguni dusukun jɔlen don n tigɛ minɛ sa n tigɛ minɛ a tɛ ka se ka n tigɛ minɛ n bɛ tigɛ nin ta n b'a da komi angili kelen ta n bɛ tila ka gɛrɛ a la n bɛ mun kɛ numan bolo n b'o kɛ ka ten digi ka sɔrɔ ka n bolo nin k'o kɛ ka kunkolo kɔrɔta ka sɔrɔ ka da in waga ka n tulo majɔ ka lajɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ nɛnɛkili a tɛ ka nɛnɛkili n m'o fana bila tuguni n bɛna mun kɛ tuguni n bɛ sen fila nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka a dalakɛɲɛ a yɛrɛ fɛ n tɛ panike n hakili tɛ wuli n tɛ foyi kɛ parce que nin tigi binnen don sɔn tɛ ka baara kɛ fo ni ne ka dɛmɛ don a ma sisan sanni lakanalikɛlaw ka na n'o ye pompiers ye ou bien n'o ye médecins ye mun ka baara don ne y'a bolo ta n y'a da ta n bɛna mun kɛ sisan n bɛna numan bolo ta n'i y'a ta n bɛ n tɛgɛ don a tɛgɛ kɔnɔ n b'o yɛlɛma n bɛna da f'a tulo kɔrɔ n'i y'a da tulo kɔrɔ n bɛna a sen n b'a kɔrɔta n bɛ n bolo dɔ yan ou bien n bɛ n bolo dɔ yan n bɛ sen kɔrɔta n'i y'o kɔrɔta n bɛ rekile ka bɔ a la n bɛ sɔrɔ ka a lasama ka na a bɛ yɛlɛma a yɛrɛ ma munna a bɛ yɛlɛma a yɛrɛ ma yan parce que n y'a bɔ a kɔ kan a tun bɛ position de repos la a ka lafiyali position na a b'o la a b'a kɔ kan maintenant n b'a lasegin ka na kinibolo kan munna n b'a lasegin ka na kinibolo kan parce que biɲɛ de bɛ kinibolo la cœur bɛ sɔnkun bɛ
gaucher ani camancɛ ni ɲɔgɔn cɛ numanbolo ni camancɛ ni ɲɔgɔn cɛ maintenant n'i ye nin kɛ sisan n bɛna mun kɛ n bɛ sen ta ka bɔ nin kan ka sɔrɔ ka sen lana k'o bila nin position na normal n bɛna jateminɛli jumɛn kɛ sisan n bɛ n bolo maga kɔnɔ na k'a lajɛ nɛnɛkili tɛ ka na n bɛ n sigi n bɛ telefɔni bɔ n kun na n b'a lajɛ n bɛ yɔrɔ min na n ka adresse bɛ n bolo ne ni butigi dɔ ma janya ou bien n ka so tɔgɔ dɔnnen don n bɛ pompier wele ou bien n bɛ polisiso min ka surun na n b'o wele ou bien dɔgɔtɔrɔso min ka surun na n b'o wele dɔ binnen bɛ n bolo yan a tigi tɛ ka nɛnɛkili tuguni n bɛ yan yɔrɔ la olu bɛ boli ka na joona joona ka na kanali filanan kɛ ne ye fɔlɔ kɛ mais olu bɛ na kanali filanan kɛ sisan o kanali filanan fɛn formation de filɛ nin ye n bɛna segin a kan tuguni a filɛ nin ye a tigi binna i nana ka n'i sonsoro a kɛrɛfɛ i sonsoro a kɛrɛfɛ i b'a tigɛ minɛ fɔlɔ ka karisa a kɛra cogo di wuli karisa a kɛra cogo di ka n'a sama ka n'a tufa kolo karisa wuli n bolo bɛ si i b'a a tɛ ka se ka foyi kɛ ko n'i ma fɛn bɛ se k'a kɛ ale tɛ se ka foyi kɛ n'i ma fɛn bɛ ka se ka kɛ i b'a tigɛ ta i b'a da ta i bɛ na i bolo kɛ k'a kunkolo a tɛna minɛ k'a jɛngɛ k'a kunkolo jan dɔɔni ka sɔrɔ k'a da yɛlɛ ta n'i y'a kɛ ta dɔrɔn da bɛ yɛlɛ i b'a lajɛ a tɛ ka nɛnɛkili i bɛ t'o la i bɛ a bolo in ta k'a minɛ k'i tigɛ don a kɔnɔ k'o yɛlɛma k'o da tulo kɔrɔ ka sɔrɔ ka sen fila fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka sen kɔrɔ ta i ma bɔ a la ka sɔrɔ k'ale yɛlɛma sisan n'i y'a yɛlɛma e bɛ mun kɛ i bɛ sen ta tuguni k'o da nin position na maintenant ka kɔnɔ lajɛ est ce que a bɛ ka nɛnɛkili a tɛ ka nɛnɛkili adamaden bɛɛ lajɛlen mako bɛ nin na pompier so min ka surun a la a ye taa u b'a former fu aw ka hakɛ de don k'a daminɛ san 5 la fo ka taa se san 1 la i ka hakɛ dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la rendez-vous t'o fɛ u b'i former gendarme so min ka surun i la rendez-vous t'o fɛ u b'i former nin ka kan ni adamaden bɛɛ ye wa adamaden bɛɛ ka kan ni nin ye k'i ka hakɛ ɲini i ka kɛnɛya fɔlɔli la o formation de filɛ nin ye k'a fɔ aw ɲɛna alhamdulilayi rabbil alamina ala k'an taga ala k'an sutura manden sɔrɔ don a bɛ yɛlɛ youtube sanfɛ ou bien a bɛ kalanso wele 72 29 37 86 o bɛ kibaruya fɔ an ɲɛna baara min bɛ kɛ kalanso kɔnɔ adamadenya la ani adamaden ka kɛnɛya la ala k'an ɲɛ n'an ka mabɔw barika sallallahu alaihi wa sallam merci